E olá pessoas, estamos aqui ó, exatamente de onde paramos. Acabamos de pegar a válvula aqui, mano. Não faço a mínima ideia do que a gente vai fazer, né? A gente vai liberar um gás doido aí, a gente tá que nem o Coringa e o Espantalho. E aqui a gente não precisa já ficar de frescurinha pra andar, não. Aqui, ó. Já vamos tacar pressão nessa parada aqui também. Pera aí. A pressão tá alta. Aqui também, né? Isso. E o que vai acontecer? Eu não sei. Mas se o jogo tá pedindo pra gente fazer, quer dizer, tá deixando a gente fazer, é porque é por alguma razão nobre. This lever must turn on the gas machine. É isso aí. Fuja do... Criei uma distração e sem... Puta que pariu. Entra! Tá. A gente criou a distração sem a ajuda do maluquinho. Porque maluco é maluco, mano. Não confio em maluco, não. Esse negócio de que maluco é verdade, gente. Vocês acreditam? Beleza. Vamos dar o delta daqui, parceiro. Os malucos nem viram de onde é que eu vim, rapaz. E como é que a gente vai escapar? Eu não pensei nessa parte. Eu tava precisando entrar aqui, né, cara? E agora, velho? Que merda. Tá, vamos que nem o Thomas Shelby. Frio e calculista, meu parceiro. Puta que pariu. Porra, não vai dar não, velho. Você não viu nada, tio. Tá, o que eu lembro é que a gente não pode deixar os malucos... Eu não sei, velho. Eu tava tentando ler o tutorial, mas o jogo me assustou. Tá, eu acho que eu liguei a pressão ali. Aumentei o negócio. Vamos ver se consigo ligar a parada aqui, né? Acho que tá ligado aqui. E aqui. Consigo? Ué. Não consigo. Ih, travou o negócio. Será que não era pra gente ter feito isso, não? Que merda. Que merda. Tá, eu tenho que meter o pé. Tem que dar o delta daqui. Será que é vindo pra cá? Porque, mano, por lá a gente não vai conseguir ir, velho. Eu acho. Cara, que eu dei a volta? Mano, eu realmente não tô entendendo o game, não. Pensei que ia levar um susto. Oh, o menino! Doctor, is that you? Quer dizer, não. Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. Vamos. Quer dizer, toma lá. Get away where? Mano, eu não carregaria esse cara não, velho, na moral. Nem fudendo. Like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way.
Quero meter o pé, quero meter o pé. You're Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? The doctor? You think it's the doctor who scares me? Oh, não, nunca achei. But he's the one who's crazy. He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want them. I do not want to see it anymore. Ah, mas ele não vai conseguir pegar teus olhos de volta nem fudendo, meu parceiro. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. Tô nervoso. I saw the traces of a revocation ritual in Sarah Hawkins' office. Is it connected to this curse? She tried to correct her mistake, yes. She tried everything. Corrigiu o erro que cometeu. Caralho, foi a sério, que merda. But she failed. And that's what counts. What's going on this island? Fala de uma vez, meu irmão. I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. Don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What Ele tá falando de quê? Ele tá falando Sarah Hawkins visitor. The Shambler. Sanders, pull yourself together. Tá, ele tá falando... Ele não... It's no longer possible to save me. Ele não tá falando do Cleito ainda. Ele tá falando do andarilho lá, né? Do cara. No! Sanders! What the hell? Oh God. I gotta... Okay. This is insane. What killed him? Mano, foda-se o que matou ele. Foda-se. Dá o delta... Porra. Dá o delta disso daí, meu irmão. Temos que dar o delta. Urgente. Damn! The gas! Acho que o negócio do gás não foi uma história muito boa, não. Oh, Bradley! Later. Bradley, nunca fiquei tão feliz em ver você, meu Deus do céu. Meu Deus! Caralho, maluco! Mano, passaram o rato molhado no cara na minha frente, mano. Ah, não. Caralho, tô todo arrepiado, meu Deus do céu. Puta merda. Who goes there? Caralho, é o Cleito, viado. That nightmare again. I need a drink. Mano, para de beber, porra. Cadê o Bradley? Caralho, foi tudo um sonho? Bradley. Tá de dia, tá safe pra caralho, porra. You're awake, Mr. Pierce. Oh, Marie. How do you feel? Did I O sleep que long? aconteceu, gente? Calma lá. The day is only starting. It's fine. O que aconteceu? Aquilo foi real? Fala comigo aí, mano. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Tô com medo de contar pra vocês se vocês me acharem maluco. Vamos lá.
I saw people in hoods. Exato. They had stolen Mrs. Hawkins' paintings. Vamos aos poucos. Who are you talking about? Why would they do such a thing? I don't know, but they were a threat. They've taken over the caves under the mansion. They were performing some kind of ritual. Exato. One of the entryways was under Charles Hawkins' office. We suspect Mr. Hawkins of being involved. My patients believe the old islanders used to worship primitive sea gods. Sim, Could they be the focus of the cult? Am I hearing this right? So you think me gullible? No, not at all. What else did you uncover, Mr. Pierce? Então, ó. Encontrei uma pista nova. Mano, a menina, ela sabe o que ela tá falando. I found a file bearing Vou Sarah falar com ela Hawkins' primeiro, name depois in eu the falo com o Institute's cidadão aí. basement. It makes sense. A powerful family like the Hawkins had the means to hide such a disgrace. But Exato. everyone knows the Fullers have been taking care of the Hawkins for at least a generation. And all were aware of Mrs. Hawkins' fragility. Perhaps, but no one would allow a psychiatric internment. From what I read in the file, Fuller used her as a subject of his experiments. Francis Porra, Sanders de novo. and Sarah Hawkins, subjects of Dr. Fuller. Why those two? Aqui, ó. Given the energy he pours into Riverside, I presume it was Fuller's creation. His father's, to be correct. Hum. He was a surgeon on board the Scylla. He founded the Scylla hospital in também? 1904 with funds from the Hawkins family before he died and his son Thomas Fuller took over. Two Porra. families inextricably linked. Most island families are that way. Captain Fitzroy's father was also a seaman aboard the Sim, Scylla. sim, isso a gente já Powerful sabe. families dominating everything. Yes, and as you could tell, Dr. Fuller is like some crazed emperor. He wouldn't be happy if he knew we were snooping around. I know the risks. I don't fear him. Do you wish to know anything else? Eu vi os corpos lá. Ah, foda-se, né, mano? Isso aí a gente... Falar com o Bradley. Ó. Você What viu I'm que o sure Charles of tá now vivo? is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. Será I have que a foi? hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think he covered up his wife's murder? That's possible. Seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, Pierce? Resposta desbloqueada. What do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Then? Then what? Then? The rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else. I heard you talking earlier. Why am I not surprised? I get the impression you two don't get along. Intrusive and not very clever. Anyway, let's get back to the business at hand. Tá. Eu já tô me ligando aqui na parada. I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? Ele foi I'm not amassado, sure I minha can filha. explain it. Tell me how Mr. Sanders died. O que eu falo, mano? Foi um tipo de surto.
Eles vão pensar que eu tô maluco, mano. Bora falar que eu fui um surto. É. Screaming and Exato. Foi isso daí. Convulsing? That doesn't fit with his history. Mas ele teve, minha filha. What in God's name? And you were alone with him? He accused O que você quer dizer com Sarah isso? Hawkins of being the culprit. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? Irene. That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Mas pensei que eu tinha visto um negócio aqui. Tá. Vamos ser cautelosos. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. Exato. That seems wise indeed. Very well. Isso vai I'll afetar go to o seu see Francis's destino. widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. O jogo foi salvo. E agora? A gente dá o Delta daqui, isso mesmo? Fale com a viúva Sanders. Aparentemente é isso mesmo. Porra, todo mundo tem dinheiro pra caralho nessa casa, isso mesmo? Isso aí é a residência deles? Ou é um museu? Parece mais um museu. Vamos lá. Ajeitar na cadeira aqui. Ô, porra. Lá vou eu fazendo merda de novo. Pra que eu... Ih, rapaz. Foi. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. Porra, parece que eu tenho paralisia facial, meu However, before parceiro. we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Ó, Cat, meu look amor. who's here. Bate em mim de novo, por favor. Se You bem que eu know tô com a each cara other. toda fodida. We né? met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would Pô, seem todo that you mundo have tem much to dinheiro tell pra me. caralho, mano. Beleza, vamos May I inquire as conversar. to when you had the opportunity to talk to my husband? Ah, foi Yesterday. ontem. I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was What? interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened?
Minha filha, passaram o rato molhado. Ó, tu tá tranquila, Dima? Pera aí, ó. Eu não estava... Tá. Não se sinta culpada. What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. But from what I saw, it porque ela was pediu pra internar o inevitable. maluco, pode crer. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Thank you for your kind words. Pô, tudo que eu faço vai afetar meu Nobody in destino. that hospital would have deigned to speak them to me. É que nem na However, vida it will real. require more than that to soothe my mind. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Caraca, eu podia mandar. Não fui eu que internou lá, meu parceiro. Verdadeiro culpado disso é o Fuller. So ask Fuller, he's the eminent doctor. Exato. But I would caution you, you'll find his treatments more terrifying than the illnesses he sets out to cure. That churl no longer takes the Isso vai trouble to afetar o seu receive destino. me. Meu Deus! He sends his secretary to tell me that I cannot see Francis. Me, his own widow. He must think that I am a terrible wife for having abandoned him in such a way. But I only wanted what was best for him. I'm not here É to condemn foda, you, né, mano? Mrs. Sanders. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Tá bom. Ele falou de... Tá. Como você conheceu Sarah Hawkins? O que Cat tá fazendo aqui? Tá, vamos ser... Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to O his andarilho life. deve ser aquele maluco Hold da on. cara The fudida, shambler né? is a O painting by marido Sarah da Sarah? Hawkins. Sei lá. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it, I would urge you to make the most of your visit. Because I count on ridding myself of that thing as soon as I can. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Vamos lá. Eu tenho 2 PP, né, mano? Como é que faz pra gente ver o... na verdade eu tenho muitos pontos. A gente pode colocar em psicologia. A gente tava colocando alguma coisa, né, mano? O que eu tinha colocado? Investigação. Investigação 4, meu parceiro. Pega nós. Aqui esses dois não dá pra aumentar. O que a gente aumenta agora? Psicologia, eloquência ou força profissional? Sei lá, velho. Visão, acho que tá bom, mano. Vamos bater na eloquência e gastar todos os pontos pra que a gente já upa, né? É isso, gastamos tudo. Sim. Eu acho que a gente fez, né? Sim. Sanidade. Tá, tem umas paradas aí que... whatever, né? Inventário, tá, vamos lá. Examine o andarilho. Ai, mano, fiquei arrepiado. Onde é que é o andarilho, moça? Cara, tinha sangue ali, velho. O bagulho sumiu na minha frente, velho. Ó, a Cat. Oi, meu bem. O que é isso aqui? A strange Amerindian pendant. Peguei. Ocultismo avançado. Baleia, bacalhau. Tá. I could use one of those. Isso aqui é o quê? Encontrei este remédio para dormir. Será que a gente volta lá no manicômio e dá pro rapaz?
Strange. Remédio, né, gente? Calma lá. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting. Claro que você To finally give desiste it de away qualquer for esperança nothing. de obter esse maldito quadro. Se nossa amizade vale algo... Olha só. Então ele tava enchendo o saco da menina com essa porra aí. Olha, consigo abrir isso aqui na força. Consigo. Ganhei o quê? Ganhei novo item. Chave da galeria de Sanders. Pega nós, moleque. Eu pensei que o jogo tinha crashado. Malius Bestiarum. Puta que pariu, que foda, velho. Mano, como eu queria um livro desse. Puta merda, olha só. É como uma enciclopédia de criaturas monstruosas desconhecidas. E estou começando a acreditar na existência delas. Porra, isso vai afetar meu game That's também. twice you've stepped on Tu my viu o que toes, aconteceu, minha detective. filha? Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than Os others. nossos destinos What estão have you come looking for in ligados. this gallery? O bagulho é a gente se amar, meu bem. Preciso verificar os quadros para um comparador. Não vim causar problemas pra você, não é da sua conta. Mesma coisa, será que dá? I have a well-off client in Boston who heard about Vamos the ver, death vamos of ver. Francis Sanders and wanted me to size up his estate Eu upei minha before making eloquência. an offer to his widow. Nice story. Bad lie. Learn how to dupe, detective. But as long as you keep out of my way, you're free to carry on with your foda. visit. É difícil mentir pra bandido, mano. And you, what brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? É muito, muito, meu bem. Totalmente... Olha só. Vai estar com a chave. O jogo salvou. Tem lugar pra se esconder porque eu não sei, mas não deveria. These Mano. artifacts date from pre-Columbian times. Pré-colombiana. Puta que pariu, viado. Mano, isso aqui... A máscara do Jojo. Velho. Foda, hein, mano. Pera aí, só deixa eu ver quanto tempo de gravação a gente tá tendo, beleza? Só pra eu estar ligado. Meu Deus, gente, pra que eu fui entrar nessa porra? Mano, o maluco ele coleciona essas porras, esses lances doidos, velho. E tipo, não é nem um negocinho simples, tipo, olha. Artefatos de uma... Eu não posso pegar aqui. Artefatos de uma civilização antigazinha, tipo Egito, e sei lá, velho. Why was he so interested in old weapons? É tudo desse pique assim de Rayleigh, né? De Rayleigh, é difícil falar o nome da merda da cidade. Dessa galera doida do Cleito, meu parceiro. Tudo essas merdas assim que esse cara colecionava. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Pois é, velho. Porra. Que merda é essa aqui? Que isso? Que isso, velho? Que isso, mano? Essa daqui é legal, hein? O que é isso aqui? É óleo? É óleo.
pessoas, eu vou terminar o vídeo por aqui. Que já deu um tempo bom de vídeo. E a gente começa aí na próxima... Daqui mesmo de onde a gente parou, como sempre, né? Se inscreva aí, deem like no vídeo e comente o que vocês estão achando aí do jogo. Tá bem intenso pra mim. Mas no mais é isso, pessoas. Obrigado por terem assistido. Tio Café se despedindo.